يعطيكم العافية صبايا وشباب، كيفكن؟ إن شاء الله الجميع يكون بخير. نحن بعدنا بدرس الإيتود دو فونكسيون. بهيدا الفيديو رح نشوف بارتي جديدة هي les asymptotes. Par définition, c'est quoi une asymptote? Une asymptote d'une fonction est une droite de laquelle se rapproche indéfiniment sa courbe. يعني الاسيمتوت هو عبارة عن دروات، هيدا الدروات بيقرب منه الكورب للفونكسيون. ناخد اكزامبل. بهيدا الاكزامبل عندي كورب سي. بلاحظ بمحل معين الكورب سي قريب من الدروات d'équation x égale 1. هيدا الدروات d'équation x égale 1. بلاحظ انا بهيدي الريجيون par exemple الكورب قريبة من الدروات، وبلاحظ كمان بهيدي الريجيون كمان الكورب قريبة من الدروات. لهيك أنا هيدا الدروات بسميه اسيمتوت. كمان الدروات d'équation y égale 2 بلاحظ كمان الكورب بهيدي الريجيون قريب من هيدا الدروات. يعني الدروات y égale 2 aussi est une asymptote. De même, la droite d'équation y égale 1 demi x plus 1 هو قريب من الكورب بهيدي الريجيون، يعني بقول عن الدروات y égale 1 demi x plus 1 هو اسيمتوت على الكورب. بلاحظ انا عندي ثلاث انواع من الاسيمتوت. عندي الاسيمتوت اللي هو فيرتيكال بيكون باراليل على الاكس y بريم y، وعندي الاسيمتوت هوريزونتال بيكون باراليل على الاكس x بريم x، وعندي اسيمتوت بيكون ني فيرتيكال ني هوريزونتال، هيدا بسميه asymptote oblique. C'est-à-dire dans cet exemple, on constate que la droite d'équation x égale 1 est une asymptote verticale AC. هيدا الاسيمتوت قريب من الكورب C وشكله vertical بسميه asymptote vertical. Aussi, la droite d'équation y égale 2 est une asymptote horizontale AC. كمان هيدا الدروات قريبة من الكورب، معناتها هو اسيمتوت بما انه باراليل على الاكس x بريم x، يعني هو اسيمتوت هوريزونتال عنده ايكواسيون y égale 2. والدروات d'équation y égale 1 demi x plus 1 هيدا قريبة من الكورب بسميه اسيمتوت بما انه مانو فيرتيكال ولا هوريزونتال، هو اسيمتوت بسميه اوبليك. هيدا جرافيكمون. اناليتيكمون بقول انا انه عندي اسيمتوت فيرتيكال هو الدروات d'équation x égale a si limite لل f du x lorsque x tend vers a plus égale infini, ou bien limite لل f du x lorsque x tend vers a moins égale infini. يعني اذا كان عندي الليميت لل f du x بال a plus او بال a moins égale infini, on dit que la droite d'équation x égale a est une asymptote verticale. كان بنشوف الاسيمتوت هوريزونتال بقول عن الدروات d'équation y égale h est une asymptote horizontale si limite لل f du x lorsque x tend vers moins l'infini égale h, ou bien limite لل f du x lorsque x tend vers plus l'infini égale h. يعني إذا كان عندي الليميت لل f du x بالموين l'infini أو بالplus l'infini égale h, on dit que la droite d'équation y égale h est une asymptote horizontale. كمان الاسيمتوت oblique. حتى أقول إنه الدروات d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique، لازم يكون عندي الليميت لل f du x moins y lorsque x tend vers l'infini égale 0. ال f du x هي الاكسبريسيون تبعت الفونكسيون، ال y هي الاكسبريسيون تبعت الدروات. إذا عندي الليميت لل f du x moins y lorsque x tend vers l'infini égale 0 بقول الدروات d'équation y égale ax plus b هي asymptote oblique. منلاحظ الاسيمتوت vertical عنده équation x égale a c'est une droite verticale. الاسيمتوت horizontal عنده équation y égale h c'est une droite horizontale. الاسيمتوت oblique
عنده إيكواسيون y égale ax plus b ولازم تكون ال a وال b différent de 0 حتى أقول إنه هو asymptote oblique. بنشوف exemple بيقول لي soit la fonction f définie sur l'intervalle moins l'infini 1 union 1 plus l'infini par f de x égale 2x moins 1 sur x moins 1. بيطلب مني calculer le limite de f aux bornes de son domaine de définition en déduire les asymptotes de la courbe C représentative de f. نحن على طول بنجيب الليميت aux bornes de domaine de définition وتحديدا بالبورن اوفر والليميت هن اللي بيعطوني الاسيمتوت. Alors on cherche premièrement limite à f de x lorsque x tend vers moins l'infini. الليميت للf de x بما انه الf de x هي فونكسيون راسيونيل حتى اجيب الليميت باخذ المونوم اللي عنده اعلى ديجري بالنيميراتور وبالدينوميناتور وبعمل سامبليفيكاسيون بيطلع alors c'est égal limite la 2x sur x يعني c'est égal 2. Aussi on cherche limite à f de x lorsque x tend vers plus l'infini. De même c'est égal limite la 2x moins 1 على x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini باخذ المونوم اللي عنده اعلى ديجري بالنيميراتور وبالدينوميناتور بعمل سامبليفيكاسيون بيطلع ايجال 2. بما انه الليميت للf de x lorsque x tend vers l'infini ان كان moins l'infini ولا plus l'infini ايجال 2 هيدا بيعني y égale 2 est une asymptote horizontale. بس يكون عندي ال x بالانفيني والليميت هو فيني هيدا بيعني انه الدروات d'équation y égale 2 est une asymptote horizontale. هيدا بالنسبة للبورن اللي هن moins l'infini و plus l'infini. بيبقى عندي كمان البورن اللي هن 1 moins و 1 plus. On cherche limite la f de x lorsque x tend vers 1 moins. C'est égal limite la 2x moins 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 moins. حتى اجيب الليميت بنمبر فيني بحط محل ال x هيدا النمبر فيني يعني بدي احط محل ال x 1 بيطلع c'est égal 2 moins 1 c'est-à-dire c'est égal 1 sur 0. تحديدا هيدي الزيرو هي 0 moins. ليش 0 moins؟ لأن lorsque x tend vers 1 moins c'est-à-dire x est plus petit que 1. X est plus petit que 1, c'est-à-dire x moins 1 négatif. Alors, lorsque x tend vers 1 moins, x moins 1 tend vers 0, وهي négatif, يعني 0 moins. Nombre sur 0 égale infini, وعندي plus par moins, c'est égal moins l'infini. De même, limite la f de x lorsque x tend vers 1 plus. C'est égal limite la 2x moins 1 sur x moins 1 وبحط محل ال x 1 بيطلع c'est égal 2 moins 1 c'est-à-dire 1 sur 0. Lorsque x tend vers 1 plus, c'est-à-dire x est plus grand que 1. X est plus grand que 1, alors x moins 1 positif. Et comme sa limite est égale à 0, alors x moins 1 tend vers 0 plus. Aussi, nombre sur 0 égale infini, et plus par plus, c'est égal à plus l'infini. بلاحظ أنا lorsque x tend vers 1 الليميت للf de x هو infini. بس يكون عندي ال x فيني والليميت infini بيكون الدروات d'équation x égale 1 asymptote verticale. حتى نميز الفرق بين الاسيمبتوت هوريزونتال والاسيمبتوت فيرتيكال بلاحظ أنا لما بيكون ال x infini والليميت فيني بيكون عندي اسيمبتوت هوريزونتال. بالعكس إذا كان ال x فيني والليميت infini بيكون عندي asymptote vertical. On passe à un autre exemple. بيقول لي soit f la fonction définie sur l'intervalle moins l'infini de union 2 plus l'infini par f de x égale x2 plus 2x moins 3 sur x moins 2. بيطلب مني calculer le limite de f en moins l'infini et plus l'infini. بعدين démontre que la courbe C, représentative de la fonction f, admet une asymptote oblique D d'équation y égale x plus 4. بداية نحن بدنا نجيب الليميت لل f de x بالموان l'infini بالبلوس l'infini.
الليميت لل f du x هو الليميت لل x2 plus 2x moins 3 على x moins 2 اللي هي f du x. Comme c'est une fonction rationnelle, حتى اجيب الليميت بالانفيني باخذ المونوم اللي عنده اعلى ديجري بالنيميراتور وبالدينوميناتور، بعمل simplification وبجيب الليميت. x2 sur x بتطلع égal x، alors c'est égal limite lorsque x tend vers moins l'infini de x c'est égal moins l'infini. نفس الشيء بجيب الليميت بالبلوس l'infini للf du x. بما انه الf du x fonction rationnelle حتى اجيب الليميت بالبلوس l'infini بعمل simplification للمونوم اللي عنده الاعلى ديجري بيطلع عندي x2 على x égal x. donc c'est égal limite lorsque x tend vers plus l'infini لل x c'est égal plus l'infini. بلاحظ انا هون عندي الليميت بالانفيني égal infini، يعني ما عندي لا اسيمبتوت فيرتيكال ولا عندي اسيمبتوت هوريزونتال. بهيدي الحالة بيكون عندي possibilité d'asymptote oblique. بدوزيام بارتي بيطلب مني برهن الدروات d'équation y égale x plus 4 هو اسيمبتوت اوبليك. حتى برهن هذا الدروات هو اسيمبتوت اوبليك لازم جيب الليميت لل f du x moins y lorsque x tend vers l'infini لازم يطلع هيدا الليميت égal 0. alors on cherche limite لل f du x moins y lorsque x tend vers l'infini. عندي هيدي الاكسبريسيون تبعت ال f du x وهيدي الاكسبريسيون تبعت ال y. alors limite لل f du x moins y c'est égal limite لل x2 plus 2x moins 3 sur x moins 2 اللي هي f du x moins x plus 4 اللي هي ال y. بجيب même dénominateur c'est égal limite لل x2 plus 2x moins 3 بضرب فوق وتحت ب x moins 2 بيطلع عندي x moins 2 فاكتور x plus 4 على x moins 2. بعمل développement للنيميراتور بيطلع c'est égal limite لل x2 plus 2x moins 3 moins x2 plus 4x moins 2x moins 8 على x moins 2. بيطلع alors c'est égal limite لل x2 plus 2x moins 3 moins x2 plus 2x moins 8. بشيل البارونتيز بيطلع c'est égal limite لل x2 plus 2x moins 3 moins x2 moins 2x plus 8. بجمع الترم semblable بيطلع c'est égal limite لل 5 sur x moins 2. lorsque x tend vers l'infini x moins 2 tend vers l'infini بيطلع عندي c'est égal alors 5 sur infini nombre sur infini égale 0. بلاحظ الليميت لل f du x moins y lorsque x tend vers l'infini c'est égal 0. هيدا بيعني انه الدروات d'équation y égale x plus 4 هي asymptote oblique. alors on dit la droite d d'équation y égale x plus 4 est une asymptote oblique. بنشوف البوزيشن d'une courbe d'une fonction par rapport à son asymptote oblique. بوزيشن يعني انا بدي اعرف الكورب ايمت بيكون فوق الاسيمبتوت وايمت بيكون تحت الاسيمبتوت. بيقول لي soit la fonction f représentée par la courbe c et la droite d d'équation y égale ax plus b une asymptote oblique à c. يعني هو عطيني fonction f représentée par la courbe c وعطيني droite d عنده équation y égale ax plus b هو asymptote oblique. بيقول لي pour étudier la position de la courbe c par rapport à l'asymptote oblique d il suffit d'étudier le signe de f de x moins y. حتى ادرس البوزيشن للكورب بالنسبة للاسيمبتوت بكفي انه انا ادرس السين لل f de x moins y. بيشرح لي اكتر بيقول لي si f de x moins y positif alors la courbe c est au-dessus de l'asymptote d. إذا ال f de x moins y positif يعني إذا ال f de x أكبر من ال y معناتها الكورب فوق الدروات. et aussi si f de x moins y négatif alors la courbe c est au-dessous de l'asymptote d. لأن إذا ال f de x moins y négatif معناتها ال f de x أصغر من ال y معناتها الكورب بيكون تحت الدروات.
C'est-à-dire, pour étudier la position, il faut étudier le signe de f de x moins y. محل ما بتكون ال f de x moins y بوزيتيف بيكون الكورب فوق الدروات، ومحل ما بتكون ال f de x moins y نيجاتيف بيكون الكورب تحت الدروات. بيعطيني ريمارك بيقول لي les solutions de l'équation f de x moins y égale 0 sont les abscisses de points d'intersection de la courbe C avec l'asymptote oblique D. هلا نحن قلنا انه الاسيمتوت هو دروات بيكون الكورب كتير قريب منه بمحل معين، ولكن الكورب ممكن يقطع هيدا الدروات. حتى اعرف انا الابسيس للبوينت دانترسكسيون بين الكورب والدروات اللي هو الاسيمتوت اوبليك، بحل الايكواسيون f de x moins y égale 0. يعني على طول الايكواسيون f de x moins y égale 0 اللي هي équivalente à f de x égale y بتعطيني les abscisses de points d'intersection de la courbe avec l'asymptote oblique. Et c'est pas seulement avec l'asymptote oblique. هاي الايكواسيون بتعطيني الابسيس للبوينت d'intersection بين الكورب وحيلا دروات عندها ايكواسيون y égale à x plus b. بنشوف exemple. بيقول لي soit la fonction f définie sur l'intervalle moins l'infini de union 2 plus l'infini par f de x égale x moins 1 plus 1 sur x moins 2. بيطلب مني calculer les limites de f aux bornes de son domaine de définition en déduire une asymptote. بعدين démontrer que la courbe C représentative de la fonction f admet une asymptote oblique D d'équation y égale x moins 1. وبيطلب مني étudier la position relative de la droite D avec la courbe C. بداية بدي جيب الليميت de f au bornes de son domaine de définition. يعني بدي جيب الليميت لل f بالموان لانفيني بالبلوس لانفيني بالدو موان وبالدو بلوس. رح نبلش نحن بأول ليميت اللي هو الليميت لل f de x lorsque x tend vers 2 موان. حتى اجيب الليميت لل f de x بالدو موان بشيل الاكس بحط محلها 2. بيطلع سي ايجال ليميت للx moins 1 plus 1 sur x moins 2. lorsque x tend vers 2 الx moins 1 بتطلع 2 moins 1 يعني ايجال 1. ال 1 sur x moins 2 بتطلع 1 sur 2 moins 2 c'est égal 1 sur 0. lorsque x tend vers 2 moins يعني x est plus petit que 2 يعني x moins 2 négatif يعني ال x moins 2 tend vers 0 moins. بيطلع عندي 1 sur 0 moins c'est égal moins l'infini. ال 1 عم بجمعها مع moins l'infini بتطلع c'est égal moins l'infini. كمان بجيب الليميت لل f de x lorsque x tend vers 2 plus. هو ليميت لل x moins 1 plus 1 sur x moins 2. lorsque x tend vers 2 plus x moins 1 بحط محل ال x2 tend vers 1. وعندي 1 sur x moins 2 لا بحط محل ال x2 بتطلع 1 sur 0. بما انه ال x tend vers 2 plus معناتها x plus grand que 2 يعني x moins 2 positif يعني هيدا الليميت بيطلع 0 plus nombre sur 0 infini. بما انه في عندي 0 plus بيطلع c'est égal 1 sur 0 plus c'est égal plus l'infini. ال 1 عم بجمعها مع plus l'infini بتطلع égal plus l'infini. بما انه الليميت لل f de x lorsque x tend vers 2 يعني لما بيكون ال x fini égal infini هيدا بيعني الدروات d'équation x égale 2 est une asymptote verticale. هيدا الليميت بالبورن اللي هن 2 moins و 2 plus. كان بدي اجيب الليميت بالموان لانفيني وبالبلوس لانفيني. الليميت لل f de x lorsque x tend vers moins l'infini هو ليميت لل x moins 1 plus 1 sur x moins 2. lorsque x tend vers moins l'infini x moins 1 tend vers moins l'infini. 1 sur x moins 2 بتصير 1 sur moins l'infini c'est égal 0. moins l'infini عم بجمعها مع 0 بتطلع égal moins l'infini. نفس الشيء الليميت لل f de x lorsque x tend vers plus l'infini هو الليميت لل x moins 1 plus 1 sur x moins 2. lorsque x tend vers plus l'infini ال x moins 1
tend vers plus l'infini. وال 1 sur x moins 2 بما انه ال x moins 2 tend vers plus l'infini راح يصير عندي 1 sur plus l'infini c'est égal 0. plus l'infini عم بجمعها مع 0 بتطلع égal plus l'infini. بلاحظ انا هون الليميت بالانفيني هو انفيني، معناتها عندي possibilité d'asymptote oblique. بدوزيام بارتي بيعطيني الدروات دي، بيقول لي برهن ان الدروات دي هو اسيمبتوت اوبليك. حتى برهن الدروات دي هو اسيمبتوت اوبليك لازم جيب الليميت للاف دو اكس موان ايكغيك. لورسكو اكس تون فير لانفيني يطلع هيدا الليميت ايكال 0. بداية راح جيب الاف دو اكس موان ايكغيك، بعدين بجيب الليميت. اف دو اكس موان ايكغيك سي ايكال هيدي الاف دو اكس وهيدي الايكغيك، يعني سي ايكال x moins 1 plus 1 sur x moins 2 اللي هي f du x moins x moins 1 اللي هي ال y. x moins 1 moins x moins 1 c'est égal 0. تطلع ال f du x moins y c'est égal 1 sur x moins 2. حتى برهن الدروات انه هو asymptote oblique بجيب الليميت لل f du x moins y lorsque x tend vers l'infini. هيدا الليميت لازم يطلع égal 0 حتى يطلع الدروات d'équation y égale x moins 1 هو asymptote oblique. الليميت لل f de x moins y c'est égal limite لل 1 sur x moins 2. Lorsque x tend vers l'infini, x moins 2 tend vers l'infini, بيطلع c'est égal 1 sur infini, c'est égal 0. بما انه الليميت لل f de x moins y, lorsque x tend vers l'infini égale 0, on dit alors que la droite d'équation y égale x moins 1 est une asymptote oblique. Troisième partie, بيطلب مني étudier la position relative de la courbe C avec la droite D qui est l'asymptote oblique. نحن قلنا pour étudier la position, il faut étudier le signe de f de x moins y. أنا عندي ال f de x moins y هي 1 sur x moins 2. حتى أعرف البوزيشن بدي أعمل étude de signe لل 1 sur x moins 2. أكيد ال 1 بعرفها positif. Maintenant, il faut étudier le signe de x moins 2. On dit alors, pour étudier la position de la droite D avec la courbe C, il faut étudier le signe de f de x moins y, اللي هي 1 sur x moins 2. بما انه ال 1 positif, معناتها ال f de x moins y garde le même signe de x moins 2. نحن بنعرف ال x moins 2 بتكون positif si et seulement si x est plus grand que 2. C'est-à-dire, si x est plus grand que 2, alors f de x moins y positif. لأن ال f de x moins y بتاخد نفس السين لل x moins 2 مثل ما قلنا. ال x moins 2 بتكون positif. إذا ال x أكبر من 2 معناتها إذا ال x أكبر من 2 ال f de x moins y positif. إذا ال f de x moins y positif معناتها بهيدي الحالة بيكون الكورب au-dessus de la droite D. الكات الثاني بتكون ال x moins 2 négatif si et seulement si x est plus petit que 2. هذا شو بيعني؟ بيعني إذا ال x est plus petit que 2 معناتها ال f de x moins y négatif، لأن ال f de x moins y بتاخد نفس السين لل x moins 2. إذا ال f de x moins y négatif معناتها الكورب au-dessous de la droite D. يعني أنا عندي deux cas. إذا ال x est plus grand que 2 بيكون الكورب فوق الاسيمبتوت، إذا ال x est plus petit que 2 بيكون الكورب تحت الاسيمبتوت. بنشوف une petite application. بهيدي الابليكاسيون بيعطيني deux fonctions f de x égale x moins 1 plus 1 sur x moins 2 و g de x هي x moins 1 moins 1 sur x moins 2. بيقول لي déterminer parmi les deux graphes ci-dessous lequel correspond à chacune de ces deux fonctions. عاطيني deux graphes بدي أعرف أنا كل جراف هي لأي وحدة من هيدول الدو فونكسيون. بلاحظ أنا الدو كورب عندهم اثنين اسيمبتوت. عندي الدروات x égale 2 هو اسيمبتوت باثنين فونكسيون، وعندي الدروات d'équation y égale x moins 1 هو اسيمبتوت باثنين فونكسيون. أنا رح أعمل étude
de la position de la courbe de la fonction f avec l'asymptote d'équation y égale x-1 اللي هو l'asymptote oblique. حتى أعمل étude de la position, il faut étudier le signe de f de x moins y. On cherche d'abord f de x moins y. f de x moins y c'est égal هيدي ال f de x وهيدي ال y. بيطلع c'est égal 1 sur x moins 2. بما انه ال 1 positif معناتها ال f de x moins y بتاخد نفس السين لل x moins 2. Alors f de x moins y positif si et seulement si 1 sur x moins 2 positif يعني si et seulement si x moins 2 positif c'est-à-dire x est plus grand que 2. Alors f de x moins y positif si et seulement si x est plus grand que 2. C'est-à-dire la courbe f est au-dessus de la droite d'équation y égale x moins 1 اللي هو l'asymptote oblique si et seulement si x est plus grand que 2. بلاحظ أنا بأول جراف إذا ال x est plus grand que 2 الكورب فوق الأسيمتوت. بتاني جراف إذا ال x est plus grand que 2 الكورب تحت الأسيمتوت. بالF إذا ال x est plus grand que 2 الكورب بده يكون فوق الأسيمتوت. يعني الجراف 1 هي الجراف للفونكسيون f. Alors on dit le graphe 1 correspond à la courbe de la fonction f. هيك نحن بنكون خلصنا هيدي البارتي. Merci pour votre attention.